الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وعلى آله وأصحابه الذين هم سلكوا سبل ربهم ذللا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عوج فاستوصوا بالنساء خيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى للمتحابين مثل النكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم काबिल कदर वल एहतराम हजरात उलमाए किराम व हजरात मुरब्बियान इज़ाम
दीगर जवानान इस्लाम मरबाया दोस्तार बुजुर्गान पर्दानशी मावर बहनो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अनुरार खिदमतों मजे अल्लाह रो 30 पारा कुरान तुम मुख्तसर बाबे दुआ शरीफ और टुकड़ा तिलावत करा गए साथे साथे हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों कुडुलो हदीस और बुतुतु मुख्तसर दुआ हदीस और अंशों और सामने पेश करा गए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अल्लाह हकमुल हाकिमीन ज़ात पाक सुब्हानहु व तआला रहम करम तौफीक और मेहरबानी शामिल आले फजील कुरान और हदीस रे सामने रखी दिया न कन दीनी माने होता होई अल्फ समय जनरा तू विदाय लिबार आशा अल्लाह रा होई अपने या कुनरे আমল নিয়ত হই আর ফুনি আল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজি করি জান্নাতের আদলি আবদি নিয়ামতের গিরস বনি দুনিয়া তুলাইব আল্লাহ আল্লাহ রাবিয়া কুনরে তৌফিক আতা ফরমাও আমিন সুম্মা আমিন আনা জাশা তা শুকরিয়া এবার টাইম দিলা বাকি আমরা মেহরবানি করে ফোন সিটিং করে দাও আর মন তো পয়েন্ট লাগে গেল আমরা মেহরবানি করে আসো তো ইন্ডিয়া এসে কাউরে যতজন আসো তো ইন্ডিয়া না বাদ যখন মন তো আইনা কা এ সহজে আই না এধারে কি বুঝিব তো আরো সহজে মাশাআল্লাহ এ দুলি বেশি মাশাআল্লাহ আমরা বইও ফোন না কা ভিসা করে দাও ताले मोबाइल से भी ना वाली আমরা মাহফিল আয়োজন করছেন দিতে রে বউ ব্যক্তি তো ini terjadi ini sarwa itanodo bayo dostar budurgo महफिल आयोजन करें तरफ तुम्हारे टॉपिक दिए दे मौजू दिए दे मियाँ बीबीर सम्बन्धे हता हो बल्ला এই শাফাই এলাইনের কিছু হাদিসে দে কোরআন তেলাওয়াত বুঝি অনরা দেশিবাসী ভাই বন্ধু আর দুল্লা তমন্না করর চাই নাই খমিকা কইবারি চাই না চাই মাহফিল আয়োজন করে নল তোর যে মজুদি এ মজুর নহলেই বে ই নজানা দে পাল্লাই হবো আব্বা ইয়ানো ডর এই হিসাবে চাই এত भाइयों दोस्तार बुजुर्गों किनेबिर आने के एकादम आग दिए किनेबिर बेशी देरी ना एक घंटा निक समय अनुराग आए कद्दू दिद्दीर अल्लाह वास्ते माफ कर दी बादरी फारी बदन दे इंशाअल्लाह आरा ज़ेबाई अन्निन या वाज़त अशिया आरा इंसान ने फरिश्ता माशाअल्लाह माता बुरुज आरा इंसान ने फरिश्ता आरा इंसान ने जिन्नात
आरा इंसान ने गोरुसोल इंसान आरा जेन आरा मरत्वाइन जेन इंसान आरार गरम माजी जे এখন মহিলা হল আছে স্ত্রী হল আছে মাইয়া জাতি জিন আছে ইনো আরাডল ইনসান নে নাকি তারা ফরিস্তা आरा जेन इंसान तारायो इंसान अल्लाह यारा मरत्वान्नुनर इंसान बनायो रे आरार माइया जाति जिना से इ नरियो आरा डोल इंसान बनाई दियान अल्लाह ये क्या रे बलाई गुजे नाकी बुराई गुजे যদি आरा मरत्वान्नुन इंसान होई आरार माया बुआन्नुन যদি ফরিস্তা হতে বলি इंसान लोय फरिश्ता लोय जिंदगी गरगिरिस्ती ओबेक्ट ना क्या एम बोले फरिश्ता ओदे जीने हानाना फरिश्ता ओदे जीनर नूर दी बनाइए फरिश्ता ओदे जीने सकल सूरत बदली बारे इंसान ओदे जीनर अल्लाह मेरी दी बनाइए सकल सूरत बदली न बारे इंसान ओदे जीनत तो हादिया करा भरे हादिया करा भरे दून लोय हादिया गरानो भरे दून लोय जिंदगी उधरी बने मरत्व गोला माया भगवानी दिवा फरिश्ता इति बिया शादी करिए नेका तेका करिए दोआन बेचते की बीबीरा होता अल्लाह एकटा बाते बात दिबे डाइस जिबा बात नाहा इबा बात सिनिबा ना माथा ना जे इबा एकटा बादी स्वामी ला बात दी बेड़ाई रखे ना ए बुआ तोर बाइले केला तो उन्होंने केला कुछ ना ये केला भर फील न होतो माया वो एक का बजे दे बाल नौ दिखला मरत्वाए खबर बेसे दे गॉस का मैच दिया लो मारी बल्ला माया बरा आगे माया बरा तो बात का नौ दिखलास माया वाद तमाम सुरा बिलुले चमा तीलो मतीलू बात को दिन क्या तो नौ दो सिनी ले बाया दोस्ता बुजुर्गो मरत्वा इंसान ये रे माया बुआ फरिश्तु तो बोली वाशता बुझो मरत्वा इंसान रे माया बुआ दी जिन्नात जो या वो सुने रे रातिया नेट्टगी दे रे आर वो जिन्नातोर बुतरे बेजबाक खराबी बिशी ने बालाई बिशी खराबी बिशी आज ऐसे दिवा आर मशुरी साकम बाजीबा आब्बनी रे साक बडी लुडिली पारिबो ना जिन्नात को दूर सकल बदली बारे आब्बनी बारे ना पारिबो ते इबार निलाम दा आय खिदमत करी आर खिदमत करी वल्ला या इबा आब्बनी रे साक बडी रही इबा आर केंद्रीय खिदमत करिबो तले बाया दोस्तो मरत्वा इंसान रे जिन माया गुआ जिन्नात लो ना मरत्वा इंसान रे माया हुआ फरिश्तों ना रे अल्लाह फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा अल्लाह फरमाते कुरान वाकम मजे आय अल्लाह आसिदियानो डॉक्यूमेंट और मुततु अल्लाह से ने आता ना से नहीं तो अल्लाह आसे ने साइंस खुद ने लमा से साइंस एलो फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर दी टेरार सांडोन ने बेल्लोन ने थाराडोन ने दुनियाडोन ने दरिया
বিজ্ঞানের হতে সায়েন্স এইলা সায়েন্স সরিয়া মার্শা বলো মৌলভী সাহেব বলা বাজাবাজি দি মৌলভী সাহেব হতে আল্লাহ আছে সায়েন্স সরিয়া মার্শা হতে আল্লাহ নাই নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক সায়েন্স সরিয়া মার্শা হতে আল্লাহ নাই মৌলভী সাহেব হতে কি আছে আল্লাহ আছে মৌলভী সাহেব আল্লাহ আছে ওই ডকুমেন্ট দেখাইলে ইনসাই চলা মাসাবে হানি গেলে মৌলভী সাহেব জিতি নবারা লাস্ট জিতি নবাইতে মৌলভী সাহেব মাসাবর হদ ভাই আল্লাহ নাই দিলে জ্বর হনে তোলে বলে আল্লাহ নাই দিলে মাথা হনে জ্বর হনে দে মাসাব ভাই মৌলভী সাহেব 12-14 বছর কন্যাপুরীর জ্বর খনেদের কই নেবার কথা এত লাগনে তোমরা মৌলভীর কথা দুনিয়ার মানুষ নমানে দে মৌলভীর কথা নমানে তো মাসটিয়া বন্যা পরে 3000 টাকা বেতন মাস সাহেবের 2 ঘন্টা ক্লাস করাতে 5,500 টাকা বেতন মৌলভীর কথা মানানো করিয়া তা মাস সাহেব হদে জ্বরকে গরিদের কই নেওয়ার দেন না তোমারা মৌলভীর কথা ইয়া দুনিয়ার মানুষ নমানে দে মৌলভী সাহেব কথা ভাই নমানিলে নমানিলে জ্বর কেন গরিদের কই দি তো মা সাহেব হদ জ্বর কেন গরিদের খবর না হদে সূর্যর গরম সূর্যর কিরণ সূর্যর গরম দরিয়ার পানি থরিলে দরিয়ার পানি গরম হয় ওর মিকা উড়ি বাপ বনেনি বাবু তু মিয়ালা বনেনি মিয়ালা তু জদ দে এটা আল্লাহ অনহদে আতনা দে এত লম্বায় মৌলভী সাহেব দবাই ঠিক আছে সূর্যর গরম দরিয়ার পানি তরি দরিয়ার পানি গরম ওই বাপ বনে বাবু তু মিয়ালা বনে মিয়ালা তু জদ দে ঠিক আছে বুঝি পাইলাম আবার মাসা যে সূর্যর গরম দরিয়ার পানি তরে বলি সূর্য বানইয়া হন সূর্য বানইয়া আমেরিকানে কানাডানে অস্ট্রেলিয়া জাপান ফিজি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা জার্মানি ফ্রান্স ব্রিটিশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান আফগান ইরান ইরাক কুয়েত কতার ওমান ইয়েমেন সৌদি আরব আলজেরিয়া নাইজেরিয়া सीरिया तुर्की मिस्र फिलिस्तीन दुनिया बनाई देने बे सूर्य बनाने वाला कौन है माताओं से सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी क्या खूब शर्मा तूने मेहरबा बनाया सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़िया फौरला सूरज बनाने वाला कौन है देखो ना मचाना बात देखो सुना सुने फौरला सूरज बनाने वाला कौन है कौन है या या आना बांग्लादेश मजे सूरज को लेने आसे या अंदर ने फौर अंदर अल्लाह फरमाती इन जअला अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा भाया दूसरा बुजुर्ग या जिबिल सूरज को ले गई सूरज को ले और जी अल्लाह ये दुनिया के आधार करी रही है रात हुई है ए रात और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कियामत ये बान रात रा दिले बिल जो दी अल्लाह আবার তুলি না দে কোন দুনিয়ার প্রেসিডেন্ট বিল তুলি দি পারিব না
বেল তুলি দইয়া হন বেল বানইয়া হন আল্লাহ আছে না বলে যাব ঠিক আছে যে দরিয়া বাচ্চা গুলো হাকু আদা কি বলতেছে তো নিয়ে না মাইকা আল্লাহ আল্লাহ ভাই অদুসার সবাই সূর্যর গরম যে দরিয়ার পানির তরের বলি দরিয়া হনে বানাইয়ে হুয়াল্লাযী সাখারাল বাহর লিতাকুলু মিনহু লাহমান তরিয়া আবরওয়া के अंदर मछली बनाई तूने मछली के तैरने को आबरवा बनाया दरिया बनोया हन दरिया माঝে মাছ দিয়ে দিও হনে আল্লাহ আল্লাহ আছে না যে আবার দরিয়ার পানি গরম হই ওর মিকড়ি মিয়ালা বানাও দে মিয়ালা বানাইয়ে এটা সবাই না এক গ্লাস হইয়া এ দূরতাতে দরিতা হচ্ছে না মাত্র না নহলে দরিতা উড়িব নহলে বাজাইরা উড়িব নহলে লটকাইরা উড়িব নহলে ডুলাইরা উড়িব এনে শূন্যর তাই না মিয়লা অদ্দিন ইহত বেশি ওরে নয় আর 2-3 মাইলানি কি ওরে আর প্লেন জাদি মিয়ালার বহুত ওরে মিয়ালার হাড়ি যা ওরে প্লেন তু বিয়ল লামাতা মিয়ালা হদি না এ মিয়ালা লামার মিয়ালা হালা মিয়ালা জিন 10,000 হালা মিয়ালা জিন 10,000 বায়ো দুস্তার বুজুর্গ ইনর হনিকা লটকাই জেনে মাথা না দুলাই জেনে বাজাই জেনে দরিতে কেনে কিয়র ইয়া সৈন্যর উপর কিছু লটকায় রাজারা দুলাই রাজারা বাজাই রাজারা এত কর মিয়ালা সাংকর उत्तर मिक्या तू दोन मिक्या तू उत्तर मिक्या जात दे बनाने वाला कौन है वस्साहाबिल मुसख्खर बैना समाई वल अर्द प्यासी ज़मीं के मुंह में कशुआया पानी और बादलों को तूने मेघानिजा बनाया मियाला बनाई दो होने अल्लाह बेल बनाई दो होने जब दे दो होने जब दे अल्लाह नदी दुनियार खनिक के जब दी बेचू बोली अमेरिकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब दी बेचू बोली अमेरिका या गुड़ा दलिदार को जब दी निभाने बोले तो ना ये निभाई बात है जब दो या हम अल्लाह अल्लाह से ने भाई और दूसरा अल्लाह फरमाते हुआ मिन आयाती मिने तबीजिया होई बारे अल्लाह फरमाते आय अल्लाह आसिदियान और निशानी और बुतुतु एकन निशानी यानो हन्नान अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा अल्लाह फरमाते आय अल्लाह आसिदियान और कुटी कुटी निशानी होला से एक कुटी कुटी निशानी होला बुतुतु एकन निशानी यानो आसिया हन्नान अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा अल्लाह फरमादो मरत वाइनल आय अल्लाह तुम्हारा नफल्ला तुम्हारा फायदा अल्लाह तुम्हारा बुतुतुम तुम्हारा बीबी हलरे तुम्हारा माइया हलरे तुम्हारा स्त्री हलरे तुम्हारा बुतुतु आय अल्लाह फायदा करी दाई सुबहानाल्लाह अल्लाह यार आर बीबी हलरे आर ऋतु बनाए ना कि परिष्कार ऋतु बनाए माता